नमस्कार सांगमाने मोर ज्ञान और भक्तिर चैनल को आपण मानकु स्वागत। आसंतु आरंभ करिबा आजिर भिडियोटी को। पुराना चप्पल करि देई थाए कोटिपति। एहा पछरे कोन रहिछि रहस्य आसंतु भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे जदि भिडियोटी पसंद आस्ताए लाइक कमेंट आउ शेयर करबा को जमा भी भूलिबे नहीं। आसंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। गोटे चप्पल रु जाग्रत होइथाए आपणकर सोई रहितिबा भाग्य। घरे खुशी और उन्नति होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आमर आखपाखरे थिबा सबु जिनिस संबंध रे आमर ग्रह रु होइथाए, जहार प्रभाव रु आमर जीवन रे विभिन्न परिवर्तन आसीथाए। सेथिपाई प्रत्येक जिनिस को ठीक स्थान रे रखिबा अत्यंत आवश्यक। एहा कथा हेबा पादरे पिंधुथिबा चप्पल विषय रे। एहा मध्य व्यक्तिकर भाग्य चमकाइबारे सहाय्य करिथाए। चप्पल रे जोड़ी होई रहिथिबा केते सारा कथा उपरे जदि आपण ध्यान न दियंती तेबे आपणकर आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जाई पारे ओ अनेक असुविधा आसी पारे। सांग माने कुहा जाए कौनसी व्यक्तिंको पादर चप्पल देखी आमे अनुमान करि परिबा जे तांकर औकात कौन। तेणु चप्पलरू लोक माने राजारू रंकरू राजा होई परिबे। चप्पल आपण मानकु धनी कराई पारे जदि सेई संबंध रे केतोटी कथा को आपण नजर अंदाज करंती तेबे एहा तुमकु कांगळ कराइबाकु डेरी करी न थाए। तेबे चलतु जानिबा सेही कथा विषय रे जहा नै चप्पल को ध्यान देबा कथा। किंतु जदि ता पूर्वरु चाहुचंती माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु आ कमेंट सेक्शन ने जय माता लक्ष्मी लिखि दियंतु। जदि आपण साधारण देखिथिबे अधिकांश लोकंक घरे छिंडा चप्पल किंबा पुरुणा खराब चप्पल बहुत दिन धरी घरे पड़ी रही। लोक माने भावती एगुड़ा पड़ी था केबे हेले ठीक करदेबा आउ, किंतु छिंडा चप्पल घरे अशांतिर कारण होइथाए। सेथिपाई जदि आपणकर कौनसी चप्पल छिंडी जाइछि तेबे एहाकु तुरंत घरु हटाई दियंतु। आ केबे भी घरर मुख्य द्वार पाखरे जोता किंबा चप्पल गदांतु नहीं। आपण असजड़ा करिकी चप्पल को रखंतु नहीं। माँ लक्ष्मी गृह को आगमन करिथांती। कबाट पाखरे बहु जन चप्पल असना करी असजड़ा करी रखिथांती, ताहा ठीक होई न थाए। कबाट सफा सुतुरा निहाती रहिबा, ता पाखरे जोता चप्पल रखा जाइथिले माँ लक्ष्मी रागी जाई फेरी जांती, जहा द्वारा आपण को आर्थिक संकट भोगिबाकू पड़ी थाए। चप्पल को केबे ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण रे रखंतु नहीं। ईशान कोण को भगवान स्थान बोली मना जाई थाए एवं एही दिगरे भगवान वास करंती। जदि एही दिगरे चप्पल रखंती तेबे दुर्भाग्य आपणकर पीछा छाड़ी न थाए एवं घरे दारिद्र्यतार वास होई थाए। अधिकांश समय रे चप्पल काढ़िला बेले चप्पल उपरे चप्पल पड़ी जाए, चप्पल ओलटा ही पड़ी जाए किंबा चप्पल उपरे चप्पल पड़िबाकू आम हिंदू धर्म रे अशुभ बोली मना जाई थाए। एमिति करिवा द्वारा से व्यक्ति रोग रे ग्रसित होई थांती। केबे भी घरर द्वारबंध किंबा घरर कांथरे चप्पल को ठिया करी रखिबा उचित नुहे। अधिकांश लोक चप्पल धोई सुखाइबा पई कांथरे किंबा द्वारबंध दियरे ठिया करी देई थांती। एमिति करिवा द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर उत्पन्न होई थाए एवं घरर उन्नति चली जाई थाए। एहा विश्वास करा जाए जे एमिति करिवा द्वारा एहा केवल घरु शुद्धता को नष्ट करि न थाए बरन एहा देवी देवतांक कृपा को मध्य दूर करि थाए। द्वारबंध को घरर प्रवेशर महत्वपूर्ण स्थान मना जाई थाए ओ एहा को सफा सुतरा रखिया मध्य जरूरी अटे। एहा ना केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करिथाए, एहा घर को आसुथिबा सकारात्मक ऊर्जार प्रवेश को मध्य बाधा देइथाए। नकारात्मक ऊर्जा केवल आमर मानसिक स्वास्थ्य उपरे नुहे
ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା କରିବ। କେବେ ବି ଘର ରୋଷେଇ ଘରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କାରଣରୁ ହଉ କି କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ହଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚପଲ ମାଡ଼ି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ଘରୁ ଶାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଚପଲ କାଢ଼ି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେ ହେଇପାରିବ ନିଜ ଜୋତା ଚପଲକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୋଇ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକ ରଖିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭଲ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିବାରରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଜୋତା ଶନିବାରକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାରକୁ ଚପଲ ଦାନ କରିଥାଏ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କମ୍, ପୁଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ପୁରୁଣା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେମାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗରିବତା ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଯାଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଚପଲକୁ ଘରୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରୋଗ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେବେ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ।